አምነነው ወይ ደግሞ ሰርችንግ ሊሆን ይችላል whatever ተቀበለን የኖርነው አለ እና እሱ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ለማረጋገጥ ከፊልድ ዴታ ተሰበስብና ከዛ ጋር ካነጻጸሩ አዲስ ነው ፔርድ ቴስት ደግሞ ልክ ያው ስሙ እንደሚያመለክት ፔርድ ከያንዳንዱ ሰው ፔርድ ዴታ ሲወሰድ ማለት ነው ከያንዳንዱ ሰው ወይም ከያንዳንዱ ሜምበር ኦፍ ዘ ሳምፕል ኦር ሳምፕል ፔርድ ዴታ ሲወሰድ ማለት ነው ላይክ ቢፎር ኤንድ አፍተር ሊሆን ይችላል ኦኬ before a treatment and after a treatment from each person ሲወሰድ ፔርድ ነውና እነዚህ ኦብዘርቬሽኖች ኢንዲፔንደንት ናቸው ማለት አንችልም because they were taken from the same person they will be correlated and the የራሱ የሆነ አናሊሲስ ያስፈልጋል ስለዚህ በዲፈረንሱ ነው የምንለው after minus before or before minus after ወለ ዲፈረንሱን ብቻ ቴስት እናደርጋለን ማለት ዲፈረንሱ 0 ነው ማለት ኖ ዲፈረንስ ማለት ነው ምክንያቱም ሲቀናነሱ 0 ሆነ on average ማለት there is no difference between the two observations the before and the after observation እንደማለት ነው ሌላው two independent sample test ነው ልክ unlike paired test before and after I mean two independent ሁለቱ ግሩፖች የተለያዩ ናቸው ምንም የሚያዛምዳቸው ነገር የለም ኢንዲፔንደንት ናቸው የኛ paired test ግን ሁለቱ ኦብዘርቬሽኖች before and after የተወሰዱት ኢንዲፔንደንት ናቸው ማለት አንችልም ለምን ሁለቱ ኦብዘርቬሽኖች ከዚህም የተወሰዱት ከያንዳንዱ ሰው ስለተወሰዱ we can't say that they are independent የኛው ግን ላይክ አሁን ለምሳሌ male and female ሜሎች ከሜል ሳምፕልስ from male population randomly እስከተወሰደ ድረስ female sample from female population that እስከተወሰደ ድረስ ኢንዲፔንደንት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ማለት እንችላለን ሶስቱን አይነት ማየት እንችላለን አላችሁ አለን መቀጠል እንችላለን አለን መጀመር እንችላለን እንጀምር ክላሱን እንችላለን ጀምሩ ኦኬ ስለዚህ አሁን ድጋሚ መሄድ ይችላልው ባለፈው ያየነው ስለ ቴስት እና ፔርድ ቴስትን አስመልክቶ ደግሞ I mean in ANOVA አስመልክቶ just ትንሽ ሃይላይቶች ያየነው እና ያው ሁለቱም አፕሮቾች ይመሳሰላሉ ሳይሆን ብቻ ሳይሆን they are one and the same one is the extension of the other that means ANOVA is an extension of two independent sample tests like two independent sample tests manages two independent groups but if you have 3 or more groups you apply ANOVA just before we rush into ANOVA anyway we have said that there are 3 types of t-test and we classify them because of the nature of the difference of the data or the nature of the data for example in the case of one sample test there will be a certain hypothesized value which is known on priori. For example, there could be a hypothesis of the prevalence of HIV in Ethiopia is 1%, okay? Because of EDHS or whatever study, there could be such hypothesis or there could be such a believed upon hypothesis, okay? So what we know so far is the prevalence of HIV is 1%. Okay, this can be taken as a hypothesis, okay? Because as far as there is no any other research which disproves this, we can
take this as a hypothesis. Therefore, now we have only one value, which is 1%. And to check whether this 1% is true today, okay, this is because of a study some years before, like maybe 5 years before, okay. So there are a lot of activities done to reduce the prevalence of HIV. Therefore, this prevalence may not be true at this time, right? This prevalence may not be true at this time for different reasons, because NGOs, government, the people are working on this to reduce this prevalence, right? So the hypothesized value of 1% may not be true. It was true some 5 years before, but this may not the case at this time because of those interventions. So we can check whether this is true or not by taking data from the field, okay, from urban, rural, semi-urban residents from all over the country. We can take some sample and compare and contrast the finding from that sample with the hypothesized value, which is 1%. So this is called one sample test. Why we call it one sample test? Because we have only one hypothesized value, which is 1%, and we bring one sample from the field to check whether this hypothesized value is true or not. And that is what we call one sample test. In the case of our data, or our example, which is the physiological stress that people feel during marathon running, the hypothesized value was 15 miles. 15 miles is on average the distance that marathon runners could run without feeling that psychological, physiological stress, right? That is hypothesized value. Now, to check whether this hypothesized value is true or not, we go to the field and collect data from some 18 athletes. Then that data was compared with this value and disproved that we found that from the sample we found 15.58 or around that. So there is a difference of only 0.58 and 58. What's hypothesized is 15 miles, and from the field we have got 15.58, a difference of 0.58. This difference might have occurred by chance or could be real effect, right? So check that we did t-test and found that it's insignificant. That means the difference of that very small difference, that means 0.58 mile is very small because it might have occurred by chance, okay? And the p-value, as you remember, is very small, and that means very small p-value, meaning the difference is very small, okay? The difference from the hypothesized value is very small, and because it is very small, it might have occurred by chance. The probability that it could have occurred by chance is very small. P-value, it is a probability that it could have occurred by chance. That means በቻንስ የመሆን እድሉ ብዙ ነው ማለት I think the p-value is very large. I think 0.32, okay, 0.318 some number, okay? That means almost 32%. Very large p-value, meaning በቻንስ የመምጣት ፕሮባቢሊቲ ላርጅ ነው ማለት ነው። በቻንስ የመምጣት ፕሮባቢሊቲ ላርጅ ነው ማለት በቻንስ ነው የመጣ ማለት ነው። ምክንያቱም በቻንስ የመምጣት ፕሮባቢሊቲ large ስለሆነ በቻንስ ነው የመጣ ማለት ነው። How large is large? As far as it's greater than 5%, we say it very large, right? And the second type of t-test, the second type of t-test is paired t-test. In the case of paired, as the name implies, the two observations taken from each person are paired or taken from the same person, maybe, for example, before and after measurement, or from mother and father, or whatever. Okay, so because of this pairing, we say that
these observations are not independent. These observations are not independent. Why not independent? Because they are paired. They were taken from the same person. So just to manage this dependency, we take the difference. After minus before, the difference. If the before and the after are the same or equal, obviously the difference will be 0. At least on average, the average will be not 0. So the null hypothesis will be the difference is 0 and the alternative is difference from 0 greater than 0 or less than 0. Therefore, this test is called one sample test. And the third is, paired test. And the third is two independent sample tests. As the name implies, again, we have two independent groups. For example, a sample of urban residents and a sample of randomly selected sample of rural residents. They are independent. One is urban and the other is rural. Even the members in the urban sample are independent because they were selected with random sampling. And similarly, the members in the rural group are independent to each other because they were selected with probability sampling technique. So these two groups are independent in two aspects, because one group is urban and the other is rural, and even within each group, okay, or residence category, the observations or the individuals, okay, the sample members are independent. The sample members are independent, meaning indirectly or directly, I can say, the observations or the data taken from each person are independent. Because if the individuals are selected independently or randomly, then obviously the data that we are going to collect from them will also be independent of each other. So we have two independent groups. So comparing these two groups is called independent sample test. So we will calculate it with difference of mean in group 1 and mean in group 2. Okay, so this is called two independent groups. So in our example, we have seen the mean difference of drug users. Okay, አበረታችስ የወሰዱና ያልወሰዱ ብለን በሁለት ከፍለን ሪሊ አበረታችስ መውሰድ አትሌቶቹ ያግዛቸዋል አያግዛቸውም የሚለውን ቴስት አደረግን። አንድ ዊቱ as you remember, it was statistically significant. Now let us extend this two independent sample tests into ANOVA. Okay, let us extend this into ANOVA. Analysis of variance. That means what if we have three or more groups? Okay, three or more groups. Like let me show you like such type of research questions. There's weight by geographic regions. Geographic region is what? The categorical variable, like that of drug taking status. አደንዛዥ ወይም አበረታች ሲወሰዱና አበረታች ሲያልወሰዱ ብለን እንደወሰዱ ሁሉ እዛም ጂኦግራፊክ ሪጅን በርዝ ዌይት ኮንቲኒየስ ቬሪየብል ነው። ይሄ ተወዳዳሪው ነው። በርዝ ዌይት እንደምናወዳደረው በማን በጂኦግራፊክ ሪጅን። ቀጥሎ ሪስፖንስ እንደምናወዳደረው በማን በሜዲኬሽን ፕላሴቦ ምናምን ይባላል። ኤጅ ግሩፕ እንደምናወዳደረው ሶስተኛው ላይ በማን ፕሮፖርሽን ኦፍ ቦዲ ፋት እንደምናወዳደረው which is continuous በማን በተለያየ ኤጅ ግሩፕ ያንግ ሚድል ኦልድ ብለን ቢኤምአይ ነው የምናወዳደረው በመጨረሻው በማን በኤትኒሲቲ ካታጎሪ ጋር ነው። ሶ አሁን ይሄ ቴስት ይሰራል፣ ግን ሁለት ግሩፕ ነው የሚይዝልን። ላይክ ኤትኒሲቲ ሁለት ኤትኒክ ግሩፖችን አማራ እና ኦሮሞ ብለን ቢኤምአይ ማወዳደር ትችላለህ። ግን ሌላ ሶስተኛ ግሩፕስ ቢኖር ቢኤምአቸውን በአኖቫ ማወዳደር ትችላለህ። ይሄ ነው እንግዲህ አኖቫ it is an extension of what? Two independent sample tests. Two independent sample tests. So what hypothesis can we manage in the case of ANOVA? We can manage such hypothesis. H note, as you can see, is there is no difference among the mean treatment effects. Meaning, if you remember, in our two independent sample tests, there is no difference whether an athlete took a drug or not. Okay? As the name implies, it's nil. Okay, no difference. Whether they took a drug or not, it is all the same. No difference. But, okay, we have two groups, and the two groups are not different. Now, let's apply this on
when we have 3 or more groups. When you have 3 or more groups, you will hypothesize in a similar way. There is no as such difference, okay? There is no as such difference between or among those 3 or 4 or 5 or more groups. Okay? And the alternative will be in that case, the alternative will be at least if at least one is different. For example, if you have to compare 3 groups and one is different from the other, then you have sufficient evidence to reject H naught and accept the alternative. So the hypothesis will be at least one is different. Okay, at least one is different. Okay, so mathematically you can write mu1 is equal to mu2 is equal to mu3 blah 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 up to mu a. All the A groups have the same average or mean. That is the null hypothesis, okay? Because there is equality among the group members. And the alternative will be if one of the A groups is different, maybe less or greater, then that would violate the null hypothesis. Okay? That would be a reason to reject H naught. Okay? So this is the hypothesis. So it is an extension of two independent sample tests. Okay, why don't we use t-test? By the way, we can use two independent sample tests even if you have 3 or more groups, but there are 2 limitations for that. Okay, for example, you may compare urban, rural, and semi-urban. Okay, 3 groups: urban, rural, semi-urban. 3 groups using the ANOVA or two independent sample tests. In ANOVA, we will see, and it is just as we have hypothesized it before. And in the case of two independent sample tests, we can do 2 repeated t-tests. 2 repeated t-tests. For example, urban and rural can be compared. Okay, urban and rural can be compared at a time. 1. Second, rural and semi-urban can be compared. Third, semi-urban and rural can be compared. You see, urban with rural, urban with semi-urban, semi-urban with rural. You see, 3 groups. So we can do that. But when you do so, okay, when you by pairing, we can conduct independent sample tests. But the problem is, 1, it will be tedious. If you have 4 or if you have 3 groups, you have to make 3 two independent sample tests, 3 tests, 3 tests, 3 two independent tests. If you have 4 groups to be compared, then you will make 6, okay, 6 different tests, okay, etc. Okay, 4 combination 2, which is 6. Okay, and if you have 5 groups, I think 5 combination 2, it's very large. Okay, it's very large. That means it will be tedious. Okay, it will be bulky to do all those tests. Therefore, this is one limitation. The second limitation is it will inflate type 1 error. Okay, it would inflate type 1 error. What does that mean? Okay, now let's take the 3 groups: urban, rural, semi-urban. When you compared each pair of residents, urban with rural, urban with semi-urban, semi-urban with rural, okay, at least one of the 3 groups could be maybe significant just by chance. If you test all the 3 groups globally or simultaneously, then you will produce only one p-value. Okay, if we compare all the 3 groups simultaneously, okay, then you will produce one p-value, and that p-value could be significant or insignificant. But if you are doing paired, two independent sample tests, pair by pair, then you will have 3 p-values because you are doing 3 tests. And either of the 3 p-values may be significant. Okay, because as the number of tests increase, then the number of p-values will increase. So you are giving more chance. It's significant, right? You are giving more chance, right? Therefore,
that is challenging. That is very challenging, right? That's very challenging. You are increasing type 1 error. That means you may conclude that the groups, okay, are not the same, or you may accept the alternative hypothesis wrongly because of the wrong method, right? So to avoid such wrong conclusions, okay, to avoid such wrong conclusions, we can conduct ANOVA which tests or which compares all the groups at a time or globally or simultaneously. Okay? Just እንደው ሁለቷን ከማወዳደር ያለውን ሶስቱን ወይም አራቱን ግሩፕ አንዴ ማወዳደር ጥሩ ውጤት ይሰጣል። ለምንድነው ውጤት? አንደኛ ከጊዜ አንፃር አራት ግሩፕ ቢኖር 6 ቴስቶችን ነው የምንሰራው። ያ ደግሞ ቲዲኤስ ነው። ኦኬ እሱ ብቻ አይደለም። 6 ቴስቶችን ሲሰራ አንዱ በአጋጣሚ ባይ ቻንስ ማለት ነው። ባይ ቻንስ ሲግኒፊካንት ሊሆን ይችላል። አንዱ ግሩፕ 1 እና ግሩፕ 2 ሊሆን ይችላል፣ ኦር ግሩፕ 1 እና ግሩፕ 3 ሊሆን ይችላል፣ ኦር ግሩፕ 1 እና ግሩፕ 4 ሊሆን ይችላል፣ ኦር 2 እና 3 ሊሆን ይችላል። ዋቴቨር ሲግኒፊካንት ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ you are inflating type 1 error። ሲግኒፊካንት ሆነ ማለት rejecting H not while actually it's true ማለት ነው። or accepting the alternative hypothesis while actually it's false ማለት ነውና wrong የሆነ decision እድል እየሰጠው ነው ማለት ነው። ኮምፓሪዥን ባበዛ ቁጥርና እንደዛ አይነት እንዳይኖር ሌላ ሜትድ ያስፈልገናል ማለት ግሎባሊ ቴስት የምናደርግበት ማለት ነው። ያ ቴስት ምን ይባላል? አኖቫ። ኦኬ እና ታዲያ ይሄንን ለማድረግ ምን አሳምፕሽኖች ያስፈልጋሉ? አኖቫ እንደዚህ አይነት ጠቀሜታ ካለው ምን አሳምፕሽኖች ይኖሩታል? Exactly the same as the assumptions of independent sample test. One, okay, the observations from each group should be normally distributed. You have to compare 3 groups, urban, rural, and semi-urban. Then the observations or the data in urban should be normally distributed, and similarly should be normally distributed for rural and semi-urban groups, right? And the observations, in other words, the study participants from each group should be selected independently. Should be selected independently or randomly. Okay, if you are, for example, in urban, if you are taking neighbors only, then we cannot say that they are independent, because neighbors, there are different factors that they are exposed equally, right? And that would affect the independency. ምን ማለት ነው? ሶስቱም ግሩፖች አርባን፣ ሩራል እና ሰሚ አርባን የሚባሉ ላይ ሳምፕል ተወስደና ልታወዳድር ነውና ሁላቸው ውስ አይደለም። ለምሳሌ በርዝ ዌይት ከአርባን የሚወለዱት ናቸው ወይስ ከሩራል ወይስ ከሰሚ አርባን የሚወለዱት? ሁሉ ሚኑ በርዝ ዌይት ነው ያላቸው ወይስ ሪሊ እንደሚታሰበው የአርባን ይበልጣል የሚለውን ቴስት ማድረግ ልትፈልግ ትችላለህ። በዚህ ሰዓት ከአርባን ሳምፕል መምረጥ አለብህ። ዝም ብሎ ገሌና ማለት ሳይሆን ራንደምሊ የተመረጠ በቃ ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ ሊሆን ይችላል or whatever ራንደምሊ የተመረጠ ሳምፕል ሊኖር ይገባል። ለሌሎችም እንደዛው ለሰሚ አርባንም ለሩራል አንድ ይሄን ስታደርግ ለማነጻጸር ፌር ነው ማለት ነው። ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ነው። ነገር ግን ምን ስተትል ተፈራ ትችላለህ? አንድ ሰፈር ላይ ያሉትን ህፃናት ብቻ ወይም እናቶች ብቻ ወስደህ በርዞ ወሰደህ ያ ሮንግ ነው። ቢኮዝ እነዚህ አንድ ሰፈር ያሉ ሰዎች በጋራ ኤክስፖዝድ ሆነዋል ለዛ ሰፈርና ያ ሰፈር ምናልባት በጣም ሶሾ ኢኮኖሚኩ የዳበረ የሀብታም ሰፈር ይሆንና የሚወለዱ ህፃናት በጣም ኦቤሲቲ ወይም ወደም በጣም ክብደታቸው ከፍ ያለ ሊሆንና ከሌሎች ጋር የማይመጣጠን ሊሆን ይችላል። ኦር በጣም የኔ ብጤ የሚኖርበት ኑሮ ሆኖ ደግሞ በጣም ከዛ ጋር ተወዳዳሪ ሊሆን ይችላል። እንትን መሆን አለበት፣ ራንደምሊ መመረጥ አለበት ለማለት ነው። እንደዛ ከሆነ the 3 groups will be independent of each other, right? So by chance ማለት ነው። by chance እንደዛ ከሆነ በቃ they are comparable, independent የሚለው እሱ ነው። and equal variance፣ ሶስቱም ግሩፖች ደግሞ equal variance ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ሲሰራ ኖርማል ዲስትሪቢዩሽኑ
እኩል ስፋት መኖር አለበት የአርባሉም የሩራሉም የሰሚ አርባሉ ኦኬ እኩል ስፋት የኖርማል ዲስትሪቢዩሽን አንዳንዱ ቦታ ላይ በጣም ሾጠጥ ያለ ኖርማል ከሆነ አንዳንዱ ደግሞ በጣም ሰፋ ያለ ከሆነ ሰፋ ያለው ሃይ ቫሪያንስ ነው ያለው ሾጠጥ ያለው በጣም የተቀራረበ ነው ማለት ነው ሾጠጥ ማለት ነው አለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ማለት ደግሞ ቫሪያንስ ሃይ ነው ማለት ነውና ሎ ነው ማለት ነውና እንደዚህ እንዳይኖር ተቀራራቢ ኖርማል ከርቭ ይኖራቸው ይባላል ኦኬ these are important assumptions okay moderate departure from normality may be safely ignored okay ከኖርማሊቲ ትንሽ እንደው ገደድ ቢል ብዙም ችግር ላይ ያመጣ ይችላል ቴስተን ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ግን ወሳኝ ነው ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ሃይ ሆነ ማለት ኮምፓሪዥኑ ሁሉ ፎልስ ነው የማይመጣጠን ልክ አዋቂና ልጅን ህፃናትን እንደማወዳደር ብለ ወሰደው እንግዲህ የማይሆን ነገር ነው ቫሪያንሱስ ቴስት የምናደርገው ነገር እንትን ኢንፍሌት ያደርገዋል ወይም ደግሞ ዲስቶርት ያደርገዋል ዲስቶርት ያደርጋል ሶ ኦኬ አኖቫ እንደዚህ ጥቅም ካለው እንዴት አድርገን እናድርግ ነው ስሙ ራሱ ግብራ የሚያጋባ ነው በነገራችን ላይ እኛ አላማችን ካሰባችሁ ያው እንግዲህ ወደ ኋላ አልመለስም ኮንፊውዝ እንዳደረጋችሁ እንትሩ ስላይዱን ወደ ኋላ አልወስደውም እንዳይረብሽም ኮንፊውዝ እንዳደረግ ስለምታስታውሱት ነግራችኋለሁ ሃይፖቴሲሳችን አስታውሱ h ኖት ምንድነው የሚለው mu1 is equal to mu2 is equal to mu3 is equal to mu4 ነው የሚለው ኦልተርኔቲቭ ደግሞ ምንድነው የሚለው at least one is different ነው የሚለው right therefore it is just comparing the mean it's just comparing the mean our interest is to compare the mean but in this case it says analysis of variance it is a paradox of course we want to compare the mean across different groups but it says analysis of variance why how could analysis of variance help us to check the equality of variance it is vague it is paradox how could variance help us to measure the equality of the mean don't forget our hypothesis is the equality of the means okay to check the equality of the means but in this case we are saying about variance okay we are talking about variance so how can we do that that's the paradox of course yeah of course if we analyze it if we think of it of course they have some relation and we will see it okay we will see it now just to compare okay now we will try to address the equality of the mean by the variance okay our aim is just to analyze the equality of the mean through variance so we can do that by disintegrating or classifying or dividing the total variance into two major groups of variance okay so at the bottom of this slide you can see that total variance okay total variance is equal to variability between plus variability within okay variability between plus variability within what does that mean variability between meaning variability between groups like what is the variability between urban and rural between urban and rural semi-urban and rural for example okay so this is called between variability because we are comparing variability between groups and the other variability is within variability the other variability is within variability within variability meaning variability within the group don't forget even within a group we have different participants different mothers or children for example different children that means variability the total variability may be the variability within the group that means within the same group each individual do not have the same weight okay so there is variability within the group okay and we know that there is variability between urban and rural okay so the source of variability are two between variability and within variability okay ደግሞ አለው ይሄን አሁን
ከአርባን ለምሳሌ assume we have 10 individuals, 10 children newborn, and this is for urban. For rural, another 10 children. From semi-urban, we have another 10 newborn. Okay, newborn. So from each newborn, okay, we have birth weight. Now we have 30 children total of 13 children. So there is variability among the 13. So this is called total variability. The variability among the 13 individuals by mixing all children from all the three groups is called total variability. Total variability. And so this total variability is equal to the variability between urban and rural. That means the 10 urban and 10 rural. The 10 urban with 10 semi-urban. The 10 rural and the 10 semi-urban. So that means this is called between variability, between group variation. And we have another group, okay, within variability, meaning in each of the three types of residents, urban, rural, and semi-urban, we have 10 individuals or 10 newborns. So these all 10 newborns do not have the same weight, So there is variability within each group. So the total variability is, as you can see, is the sum of these two variabilities. The variability among the three groups plus the variability within each of the three residents. Okay. Now let's see it with this picture. Look, in the first graph, we have two groups. G1 is group 1 and G2 is group 2. In G1, we have 4 observations. 4 dots meaning 4 observations. The higher or the longer the dot or the farther from the horizontal line, the higher the observation. Okay. So these 4 observations are from group 1, maybe from rural, for example, rural newborn weight, and this group 2 is for urban. As you can see, the weight for urban or G2 is larger than this one. Okay, so this line, the middle line, is the overall average of urban and rural. Okay, if we understand in 2 groups, it is very easy to understand in 3 groups. Okay, so let's do on 2 groups. Now let's go to the second, the bottom one. Okay, now let us take the average of group 1. This is the solid line for group 1 is the average for group 1. Okay, the average of the 4 observations. And the solid line for group 2 is the average for group 2. As you can see clearly, and the middle line is the dot, okay, is the average for group 1 and group 2. Now, our aim is to check whether group 1 has the same mean as that of group 2. Obviously, as you can see, there is some difference. A difference of the distance between the 2 solid lines is the difference between the average of the 2 groups, right? And now, look, what is the between groups variability in this case? Don't forget, we have total variability, and the total variability can be disintegrated or classified into between variability and within variability. What does between variability meaning? Between variability meaning the difference, okay, the average difference between this line, the average of group 1, and the overall mean. The overall mean is what? The middle one. The middle line. This one is the overall mean, and this one is the mean for group 1, and this line is the mean for group 2. So the between variability meaning this one, the average in group 1 minus the overall average shows or will help us the between variability plus the average for group 2 minus the overall mean. In short,
between variability, meaning the variation of the group mean, versus the overall mean. Okay, maybe the group mean may be from group 1 or group 2. So the variation of each group mean against the overall mean will be what? The between variation. And what is the within variation? The within variation will be, obviously, the variation from each dot, or the distance from each dot, and up to the respective mean. Okay. For example, for within variability for group 1 will be what? The first dot minus the mean for group 1. Okay. The difference will be squared as the mean for the second dot minus the mean of group 1 square plus the dot or the value of group 3, member 3 minus the average of group 3 square plus again the value of dot 3 minus the average for group 1 square. Okay, so in short, plus, okay, I will add, when I finish for group 1, I will add all the same value that I have calculated for group 2, plus, that means plus this dot minus the group of group, the average of group 2, plus square, after squaring I will add plus the observation, the value of the second observation minus the average of group 2 square. Okay, I will add the difference between each dot and the respective mean and square it and add. This will give me the within variability. So within plus between will be what? Total variability. Okay, total variability. So total variability meaning, to calculate the total variability, I will subtract each dot from the overall mean. Okay. So in the case of total variability, I will subtract from each dot the distance between each dot, and subtracting meaning getting the distance between the mean and the observation. So for overall mean, I will subtract from each test, or I will get the distance from each dot to the overall mean, not the individual mean. Okay, so we have 8 individuals. So I have 10 differences from the overall mean, or 8 differences from overall mean. So I will square all those differences from the overall mean, and that will give me the total variability. But the within variability will be, for group 1, we have 4 dots. So I will find the distance of each dot from the respective mean, not the overall, for the respective mean. የራሱን mean ነው የምጠቀመው within calculate ለማድረግ within the group ነው የሚለው። ኦኬ within the group እስካለ ድረስ እያንዳንዱን ዶት ከራሱ mean ጋር ነው የማወዳደረው። So I will calculate the square of the difference of each dot from the respective mean. So I will square and add all the 4 dots, and I will also add this to the second group, right? Yeah, that is how we can calculate the total variability, as well as the within, as well as the between. So with this, now let's be logical. Okay, let's think the logic. Now our aim is not to calculate the variance. Our aim is to calculate or to check with the equality of the mean. If that is the case, how can we do that using variance? Now look, mean 1 has a very low, mean 1 or mean for group 1 is lower, and that of mean for group 2 is higher. But this difference may be very small, that could have occurred by chance. Is it by chance or not? Let's calculate by variance. If the mean difference, let me ask you one question. Yeah, everyone should understand this point. If the mean difference between the 2 groups, group 1 and group 2, is very large, which one will be larger relatively, the between variability or the within variability? Answer me this question. Assume the average in group 1, okay, this is the lower vertical horizontal line, the average for group 1, that means the lower horizontal line is very, very
far from or very smaller compared to very small compared to the average for group 2, the upper horizontal line. So in that case, would the between variability be larger than the within variability, or vice versa, or would they be equal? What do you say? Anyone who can answer me this question? ማንም ሰው መመለስ ይችላል በየተራ። እሺ the between variability larger ይመስለኛል። ያ between variability larger ይሆናል። ለምን? አሁን ለምሳሌ you can take or you can compare under 5 children, okay? Like kindergarten students, kindergarten students is the weight of kindergarten students, the weight of undergraduate students, and the weight of PhD students. Okay? The weight of PhD students. Now we have 3 groups: kindergarten, undergraduate, and PhD students. Now you want to compare the equality of these 3 groups. So the within variability is very small in this case. Why? The kindergarten students all are under 5 children or under 6 children. So their weight is, of course, vary. We don't expect equal weight. But even if the weight vary within kindergarten students, the variation is very small because they are around the same, like maybe 10 kilogram, 11 kilogram, 9 kilogram, 13 kilogram, 14 kilogram, etc. Okay, it's around there. Okay, and the same is true for undergraduate students. Their weight may be 54, 53, 44, okay, 60. It is around there. For PhD students, it could be 70 because of age difference. There will be weight, okay, like as age increases, we expect that their weight will be higher, okay. So their weight could be 75, 72, 69. It is around there, okay. They cluster in the same area. So the within variability is more. But if you are to compare the between variability, the weight of under 5 children or the kindergarten, which is almost 10 kilogram, is far from that of PhD students, which is 70, around 70. So the variance will be high when you compare the between, because the overall mean will be for the 3 groups maybe around 50, okay, 15 kilograms. So the weight of kindergarten students, which is around 10, is too far from 50, the overall average, and that of the PhD students also very far from 50. Maybe the undergraduate students, because they are on average, it could be around the mean. Okay? So anyway, the between variability will be very large in that case. But if they are the same, for example, now let's compare the weight of extension or weekend students and that of regular students, okay, among you. So because you are on the same age or whatever, okay, the between and the within may not be that much difference. So you see, we are comparing the mean indirectly. Here is a paradox, okay? Here is a paradox. Paradox is going to አሁን እኛ ሚን ነው ኮምፔር ማድረግ እንፈልገው ሃይፖቴሲሱን አስቡበት ሚንን ኮምፔር ለማድረግ ቫሪያንስ ነው እየተጠቀምን ያለው እና ምንድነው ጀስት ቫሪያንሱ ቢትዊን እና ዊዝኑ ይነግረናል ማለት ነው ቢትዊን ዲቫይድ ባይ ዊዝን ኦልሞስት 1 ሆነ ማለት እኩል ናቸው ማለት ቢትዊን ዲቫይድ ባይ ዊዝን ኦልሞስት 1 ሆነ ማለት ወይም ቬሪ ስሞል ነው ማለት ወይም ካንድ በታቸው ሆነ ማለት በጣም እኩል ናቸው ማለት ቢትዊኑ ሲካፈል ለዊዝኑ very small very large ሆነ ማለት ልክ እንደ ቅድም እንዳወዳደር ነው ማለት ነው ህፃናትን ከሽማግሌዎች ጋር እንደማወዳደር ማለት ነውና ዲኪውን ቫሪያቢሊቲው እና ዊዝን ቫሪያቢሊቲ ሚኑን ኢንዳይሬክትሊ የነገረን በዚህ ምክንያት ነው ባጭሩ ሶ ማቴማቲካሊ ይሄንን መጠቀም ይችላል ቶታል ሰም ስኬር እና ሰም ስኬር ቶታል ያለው ነው ቅድም ኦር ቶታል ቫሪያቢሊቲ ዊዝን ሰም ስኬር ዊዝን ኤስኤስ ማለት ደግሞ ዊዝን ሰም ስኬር ማለት ነው and some within variability ያለው between variability እና total variability ነው ይዩት total variability
ይሄንን ከኤክስፕሌን ከማድረግ በፊት እዚህ ይሄን ቴብል ላሳያችሁ። ይሄ we have three A groups G1 G2 G3 up to group A groups up to be compared. A could be 3 or 4 or 5 etc. Okay, so we have xij's. Xij, I is the first subscript and J is the second subscript. So J indicates the group. The second subscript indicates the group. So as you can see, under G1, all the second subscripts are 1, 1, 1, 1. That means the first group. And that of the third group has a second subscript of 3, 3, meaning the third group. And the first subscript indicates the individual in that particular group. For example, X2 meaning the second 2 indicates the second person in the first group, and X23 meaning the second person in the third group. So here we have n observations from each group, n observations, or n participants or individuals, or observations or data. That means in other words. So we have NA observations in general. Okay? NA observations. That means n times A, okay, n vertical rows, n horizontal rows, n A demo vertical row beyond, column beyond, snapazo NA observation alemana. And T.1 meaning dot ማለት እዛ ላይ እሱ ኮላፕስ አድርጓል ማለት ነው። ዶት ማለት ኮላፕስ አድርጓል ማለት ነው። T.1 ማለት ዶት የሆነው ያ ቫሪ ያደርጋል እንደማለት ነው። ላይክ 1 2 3 እስከ n ድረስ 1 ማለት ግን የግሩፓን ቶታል እንደማለት ነው። T.2 ማለት ደግሞ የግሩፕ ቶታል ማለት ነው። T.3 ማለት የግሩፕ 3 ቶታል ማለት ነው። T.A ማለት ደግሞ የግሩፕ A ቶታል ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መንገድ መሄድ እንችላለን ማለት ነውና ስለዚህ having this in your mind, so xij ማለት እዚህ ላይ ምን ማለት ነው? xij ማለት the i's individual in the j's group ማለት ነው። the i's individual when I say xij, the i's individual in group j ማለት ነው። so based on this concept, total sum square ማለት ቅድም በነገርኳችሁ ኮንሴፕት እዚህ ጋር ወደ ኋላ እዚህ ጋር በነገርኳችሁ ኮንሴፕት ማለት ነው። total sum square ማለት it is the double summation of xij, the i's individual, the j's group ማለት ነው, minus the overall mean. ከእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን እዛ ቅድም ai ወደ ታች n ወደ ጎን ደግሞ a በአጠቃላይ n ኦብዘርቬሽኖች አሉ, n times a ኦብዘርቬሽኖች አሉና የእያንዳንዱ xij ብለን ሪፕሬዘንት ብናደርጋቸው the i's individual in the j's group minus the overall mean ማለት የሁሉም ግሩፕ የሁሉም ኢንዲቪጁዋል አቨሬጅ ማለት ነው። ኦኬ ቅድም ባለው ኮንሴፕት የህፃናቱም የመካከለኛ እድሜም የኦልደር ግሩፕም አቨሬጅ እንደማለት ነው። ኦቨርኦል እዚህ ጋር አይ እና ጄስ ከሌለ ድረስ እዚህ ጋር አይ ወይም ጄስ ከሌለ ድረስ ሰብስክሪፕት እዚህ ጋር ዝም ብሎ ኤክስ ባር ከሆነ ኢትስ ኦቨርኦል ማለት እና ይሄ ቶታል ነው። ቅድም ብለን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው እዚህ ጋር የምታዩት ይሆናል። ኦኬ ዊዝንስ ምንድነው ያለው? ቅድም ዊዝን በግራፉ እንዳልነው ዊዝን ካልኩሌት የምናደርገው each weight from each individual minus the respective group mean ያለው እንጂ ሌላ የኦቨርኦል አይደለም። ምን ቀንሰው የኦቨርኦል ሳይሆን ከእያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል weight የግሩፑን አቨሬጅ ነው የምንቀንሰው። that is why እዚህ ጋር xij ብለን xj ባር ያለው የj's ግሩፕ አቨሬጅ ማለት ነው። j አንድ ከሆነ ግሩፕ ዋን ቅድም ትዝ ይላችኋል። ግሩፕ ዋን የመጀመሪያው ኮለም j ሁለት ከሆነ ግሩፕ 2 አቨሬጅ ማለት ነው። j 3 ከሆነ የግሩፕ 3 አቨሬጅ ማለት ነው። j a ከሆነ የኤዝ ግሩፕ አቨሬጅ ማለት ነውና you see ዊዝን ካልኩሌት ለማድረግ ዊዝን ነው የሚለው it's saying within. If you are calculating the within variability, then you have to use that particular average, okay, the average for that particular group. Okay, because it says within.
ቢቲውን ሲሆን ግን የኦቨርኦል ነው እና ዊዝኑ በዚህ መንገድ ሲምፕሊፋይ ይደረጋል። ኦኬ ኢዝ ሰከንድ በዚህ መንገድ ሲምፕሊፋይ ይደረጋል። ኦኬ ቢቲውኑ ጋር ስንሄድ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ከእያንዳንዱ ግሩፕ ሚን ነው የኦቨርኦል ሚን የምንቀንሰው። ለምሳሌ ቢቲውን ካልኩሌት ሳደርግ ወደዚህ ግሩፕ ወደዚህ ፒክቸር ልውሰዳችሁ። የቢቲውን ካልኩሌት ሳደርግ ለግሩፕ 1 ይሄ የመጀመሪያው ህፃን ለምሳሌ ዳዊት ነው እንበል የመጀመሪያው ዶት እና የዳዊትን ክብደት አይደለም ወስደው ቢቲውን ካልኩሌት በማድረግ ዳዊት ያለበትን ግሩፕ አቨሬጅ ነው የምወስደው። ኦኬ ዳዊት ያለበትን ግሩፕ አቨሬጅ ነው የምወስደው። ዳዊት ያለበት አቨሬጅ ይሄ ነው እና ለዳዊት እሱ አቨሬጅ ከማና ጋር አቀናንሳለሁ ከኦቨርኦል ሚኑ ጋር አቀናንሳለሁ። ቀንስና ስኬር አደርገዋለሁ ተረሱ ፕላስ ላለ ቀጥሎ ያለው ደግሞ አበበ ከሆነ ያበበን ክብደት ሳይሆን የምወስደው ልክ እንደ ዳዊት የእሱን ግሩፕ ነው። ስለዚህ ለአራቱም ተመሳሳይ ነገር ነው የምወስደው። የግሩፓቸውን አቨሬጅ ወስድና ከማን ጋር አቀናንሳለሁ? ለአራቱም 4 ጊዜ ከግሩፕ ኦቨርኦል አቨሬጅ ቀንስና ስኬር አደርጋለሁ ፕላስ ይሄ ቢቲውን ካልኩሌት እያደረግን የግሩፕ 2 ላይ መሄድ አለብኝ። ፕላስ ብዬ ግሩፕ 2 ላይ ሄዳለሁ ወደ ጄን 2 አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ስሰራ ጄን 1 አደረገ። ጄን 2 ሳደርግ ደግሞ ቀጥታ እቺ ቀጥላ ያለችው አለሚቱ ሆነች። ያለሚቱን ቀጥታ ሳይሆን የምወስደው ያለሚቱን ግሩፕ አቨሬጅ ነው የምወስደው። ያለሚቱን ግሩፕ አቨሬጅ ነው የምወስደው። ምክንያቱም የምሰራው ግሩፕ ነው ዊዝን አይደለም። ስለዚህ የሷን አቨሬጅ የግሩፕ አቨሬጅ ከኦቨርኦል ቀንስና ስኬር አደርግ ሌሎችም ኮሊጎች ለሶስቱ አደርግና እጀምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ይሄንን ማትማቲካሊ ምን ማለት ይቻላል? 4 ሲባዛ የዚህ አቨሬጅ የግሩፕ አቨሬጅ ሲቀነስ ኦቨርኦል አቨሬጅ ስኬር ፕላስ 4 ሲባዛ ምክንያቱም 4 ሰዎች ስላሉ ለአራቱም ተመሳሳይ ስለምወስደው የግሩፕ 2 አቨሬጅ ሲቀነስ ኦቨርኦል ያ ማለት ይሄ ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ቢትዊን ሰም ስኬር የሚለው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኤክስ ዶት ጄ ማለት የግሩፕ ጄ አቨሬጅ እንደማለት ነው። ኤክስ ዶት ጄ ማለት የግሩፕ ጄ አቨሬጅ ለሁሉም እዛ ግሩፕ ጄ ውስጥ ላሉት እሱ ሪፕሬዘንት ስለሚያደርጋቸው ሲቀነስ ኦቨርኦል አድርጌ ስኬር አደርጋለሁ። ይሄ ሲምፕሊፋይ ሲደረግ ይሄ ኦኬ ሶ ናው it says sum square total or SST is equal to sum square within plus sum square between ይላል እንደዛ። ኦኬ እንዴት ይመጣል ይሄ እንየው። አሁን እቺን የሁለተኛዋን ተርም ወሰዱ። ይሄ መጀመሪያ የተጻፈውን ሲምፕሊፋይ የሆነውን ሳይሆን የሁለተኛውን ፎርም ኮንዲሽናል ፎርሙላ ወሰዱ። ይሄኛውና የዊዝኑና የቢቲውኑ ሲደመር ቶታሉ ይመጣል ነው የሚለው። እስቲ እንየው። ይሄ ሲደመር ይሄ እንዴት ሊመጣ ይችላል? አሁን በደንብ ካያችሁት ሁለቱ ተርሞች ተመሳሳይ ናቸው። አንደኛው ይሄኛውና ይሄኛው በነገራችን ላይ እስቲ ማውሱን ሳንቀሳቀስ ይታያችኋል እንዴ? መንግስቱ ይታያል ማውሱን ሳንቀሳቀስ? እኔ ጋር ይታያል። ይታያል። እዚህ በጣም ጥሩ። ይሄኛውና ይሄኛው ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። አይታቻችኋል? ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ልዩነታቸው ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ፖዚቲቭ ነው እና ይሄንን ጠቅላላና ይሄን ታችኛውን ጠቅላላ የዊዝኑና የቢቲውን ጠቅላላ ስደምር ማን ይጣፋል? ይሄኛው በዚህኛው ይጣፋል። ማን ይቀራል? ይሄኛው ሲቀነስ ይሄኛው ብቻ ይቀራል። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ይሄ ከላይ የምናየው ነው። ይሄ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እነዚህን 4 ተርሞች ይሄኛውንና ይሄኛው ሁለቱን ይሄን ከላይ ያሉትን ሁለቱን ተርሞችና ከታች ያሉትን ሁለቱን ተርሞች ዊዝና ቢቲውን ስደምር ከላይ መጀመሪያ ያለውን ሁለቱን ተርሞች ይሰጠኛል። ያ ማለት ዊዝኑና ቢቲውን ሲደመር ቶታል ይሰጠኛል ማለት ነው። ሶ ማትማቲካሊ በዚህ መንገድ ፕሩፍ ማድረግ ነው። ኦኬ ናው ሌትስ ካም ቱ ዘ ኮምፒቲሽናል ፎርሙላ። ይሄን ባጭሩ እስቲ እንጻፈው። ቅድም ይሄንን ቲ ካፒታል ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ
the double summation of xij square ብንለው and a ደግሞ or correction factor cf ደግሞ the summation of xij's whole square divided by the total sample size ብናረገው a ደግሞ the square of okay the square of the sum of each observation አድርገን ያንዳንዱ sample size ብናካፍል እሱን በዚህ መንገድ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ይቻላል this is convention by the way ይሄ ቢሆን ባጭሩ ANOVA ማለት ይሄ ነው ANOVA ማለት ይሄ a source of variation እንግዲህ total variation ማለት ወይ within ይሆናል ወይ between ይሆናል ከዚህ ውጪ ይሆናል total variability ማለት either within ነው or between ነው total ማለት because አሁን total variability ስንል degree of freedomአችን ምን ይሆናል na-1 ይሆናል ምን ማለት ነው na-1 y-1 ምክንያቱም total ስንል ሁሉም የአርባን የሩራል እና የሰሚ አርባን ኦር ቅድም ባሳያችሁ ቴብል ደግሞ ኤ ግሩፖች አሉ የኤንኤኦች ኦብዘርቬሽን በአጠቃላይ ኤንኤኦ ኦብዘርቬሽን ነው ያለው ኤን ቁልቁል ስኔድ ሮዎች ናቸው ኤ ደግሞ ግሩፖች ናቸው ኮለመኖች ናቸው ጠቅላላ ያለን ኤክስአይጂ እዚህ ጋር ኤንኤ ነው ኤን ታይምስ ኤ ስለዚህ አንድ አቨሬጅ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ኦኬ በቶታል ካልኩሌት ስናደርግ የቶታል ኦብዘርቬሽን አንድ አቨሬጅ ነው ያለው ስለዚህ አንድ አቨሬጅ ካልኩሌት ስለሚደረግ በዛ አንድ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደማችን na-1 ይሆናል ቢቲውን ግሩፕ ከሆነ ደግሞ ስንት ግሩፕ ነው ያለን ኤ ነው ያለን ስለዚህ ከያንዳንዱ አሁንም አንድ እንቀንሳለን ምክንያቱም አንድ ሚን ስላለ ማለት ነው አንድ ሚን ስላለ ለዊዝኑ ግን na-1 ነው ለምንድነው na-1 የሆነው እያንዳንዱ ግሩፕ አንዳንድ ዊዝን ስለሆነ እያንዳንዱ ግሩፕ አንዳንድ አቨሬጅ አለው የራሱ አቨሬጅ አለው እና ኤ ግሩፕ ካለን ኤ አቨሬጅ ነው ያለን ስለዚህ ከቶታሉ na ስለዚህ በአጠቃላይ የዚህ ማግኘት ከፈለክ ለምሳሌ this one minus this one ስታረግ ኦኬ na-1 minus na-a ከቶታል ዲግሪ ኦፍ ደግሞ ዊዝን ኦፍ ደርስ ሴንት ታገኛለህ ኦር na-9 ተደምር ሄን ታገኛለህ ራይት ኦኬ ሰም ስኩዌር ቶታል ማለት ነው ሰም ስኩዌር ቢትዊን ማለት ነው ሰም ስኩዌር ቢትዊን ማለት ቅድም ያለው a minus cf ነው የሚለው a minus cf a ማለት በዚህኛው ኖቴሽናችን a ማለት ይሄ ማለት ነው cf ማለት ይሄ ነው ኦኬ a cf ማለት ይሄኛው ነው a ማለት this is convention ኦኬ ማለት ነው and some square within ማለት ደግሞ t minus a t ናላየ ነው መሰለኝ ብለናል አው t ይሄ ነው ብለናል ኦኬ the square of the sum of the square of each observation t ነው ኦኬ t minus a ደግሞ ይሄ ይሰጣል ማለት ይሄ በነገራችን ላይ ይሄ ቴብል ማለት nothing ይሄ ማለት ነው ይሄን ባጭር እየጻፍ ነው ኦኬ ባጭሩ እየጻፍ ነው ስለዚህ ቶታሉ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው t minus cf ቅድም ምንድነው ቶታል ማለት ለምሳሌ ቢትዊን እና ዊዝኑን ሲደምሩ ይሄ እና ይሄን ሲደምሩ ማን በማን ነው የሚጣፋው ይሄንንና ይሄንን ሲደምር ማን ለማን ይጣፋል ኤ በኤ አይጣፋም እዚህ ላይ ኤ በኤ ይጣፋል ይሄንንና ቢትዊኑንና a minus cf እና t minus a ሲደምር ሁለቱም ሲደምር ማለት ቢትዊኑ ሲደምር ዊዝን ቶታል ስለሆነ ማለት ነው ቢትዊን ፕላስ ዊዝን ቶታል ስለሆነ ይሄንንና ይሄን ሲደምር a በa ይጣፋና t minus cf ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ሚን ስኩዌር ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሰም ስኩዌር ነው ቅድም እስካሁን ድረስ nothing different የተያየንበት ኤክሴፕት እንግዲህ ዲግሪ ኦፍ ደግሞ አራት አዲስ ነገር አሁን ቶታል variability ካለ and the respective degree of freedom ካለ you can calculate the mean square so this is the sum square okay ይሄ sum square average ስታደርገው ምን ይመጣል mean square ይመጣል ማለት ልክ variance calculate እንደምናደርገው ማለት ነው variance ማለት nothing ይሄንን ለዚህኛው ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም እንደማለት ወይም ደግሞ ይሄንን ለዚህ ስታካፍል ቶታል ቫሪያንስ ታገኛለህ ማለት ነውና so the within mean square ምን ይሆናል ይሄ ሲቀነስ ይሄ ሲካፈል ለዚህ within variability ይመጣል ማለት ነው ይሄንን ደግሞ ለዚህ ስታካፍል ይሄ ይመጣል ማለት ነው
okay SSCB ሲካፈል ለዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ሰም ስኩዌር ዊዝ f ማለት ነው f ማለት ይሄኛው ሲካፈል ለዚህኛው ኦኬ ሚን ስኩዌር ቢትዊን ዲቫይድ ባይ ሚን ስኩዌር ዊዝን f ይባላል አሁን this is the main point ቅድም ነግሬያችኋለሁ አላማችን it's just to compare the equality of the means ትንሽ ግራ ስለሚያጋባ ነው አላማችን ወይም ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው the equality of means ነው ግን ይሄንን በምንድነው ቼክ የምናደርገው በቫሪያንስ ነው ኦኬ እንዴት አድርገን ነው ቅድም ጠቆም አድርገናል ተረድታችሁታል በተወሰነ ደረጃ ቢትዊን እና ዊዝን የማወዳደር ቫሪያቢሊቲ ቢትዊን ቫሪያቢሊቲ ኤንድ ዊዝን ቫሪያቢሊቲ ቢትዊን ማለት ከግሩፕ ያለው መለያየት ከዊዝን አንፃር ሲታይ ላርጅ ከሆነ እውነትም የሚን ዲፈረንስ አለ ማለት ነው ልክ ቅድም እንዳልነው ኪንደርጋርተን ኦር አንደርግራጁዌት ኤንድ ፒኤችዲ ተማሪዎችን በእድሜ በዌት ታወዳደር ወይ በዌት ታወዳደር obviously between variability high ዊዝን ግን ተቀራራቢ እድሜ ስላላቸው ተቀራራቢ ዌት ስላላቸው ዊዝኑ ግን ስለዚህ between variability ላይ ነው ማለት ነው ሲካፈለታችኛው high f value ካለ ኦኬ ሚን ስኩዌር between divided by ሚን ስኩዌር ዊዝን high f very large f ከሰጠ ካንድ በጣም ተበለጠ ሲግኒፊካንት ሚናቸው እኩል አይደለም ማለት ነው ነገር ግን between እና ዊዝኑ እኩል ከሆነ ቢትዊኑ ሲካፈል ለዊዝኑ almost 1 እና ከዛ በታች ከሆነ ግን ምን ማለት ነው there is what there is no difference mean among the groups ማለት ነው so that's why we call it analysis of variance while we are comparing the mean okay analysis of variance ያስባለው ይሄ which is a bit paradox right so f high large f ማለት ነው like የቅድም ያላቸው በጣም ኤግዛጀሬትድ የሆነ ዲፈረንስ እንውሰድ የተለያየ ክብደት ያላቸው ህፃናት ሚድል ኤጅ ያሉት አንደርግራጁዌትና ኦልደር ግሩፕስ PhD ተማሪዎች እና የቢትዊኑ በጣም ላርጅ ነው ዊዝኑ ግን ተመሳሳይ እድሜ ስላላቸው ተቀራራቢ እድሜ ስላላቸው ተመሳሳይ እንኳን አይደለም ተቀራራቢ እድሜ ስላላቸው ወይ ተቀራራቢ ዌት ስላላቸው ዊዝኑ ግን የኑሜሬተሩ ስሞል ነው የሚሆነው ሶ ኑሜሬተር ቱ ዲኖሚኔተር ቬሪ ላርጅ ሶ f distribution ምን ይሆናል ማለት ነው it is a measure of the equality of the means via variance so let's do this example now as you can see we have 3 groups group 1 with sample size of 8 group 2 with sample size of 9 and group 5 with sample size of 5 we have these observations from each group and the data is about red cell folate level okay red cell folate level ናቸው እነዚህ የምታያቸው ኦብዘርቬሽኖች it's about red cell folate level okay how these 3 groups are formed it is based on the concentration of nitrous oxide the concentration of nitrous oxide in group 1 is greater than that of group 2 and that of group 3 now the research question is does the average of red cell folate level different in these 3 groups which have different concentration of nitrous oxide okay so let's see the mean so the hypothesis is what the hypothesis is እዚህ እየጨረስን ነው hypothesis ምን የሚሆን ይመስላችኋል null hypothesis the average red cell folate level in the 3 groups is the same okay? there is no such difference among the mean of the 3 groups and the alternative is what at least one is different if one is different from the rest then we have sufficient evidence to reject it okay so to check whether this hypothesis is true or not we go to the field and collect data from the 3 groups okay as you can see the 3 groups so the mean for this one is 2533 the mean for group 2 is 2308 and that of group 3 is 1390 and sorry this is the total and the mean is 360 and that of this one 256 and that of group 3 270 okay and these are the respective standard deviations so you can conduct some tests for the equality of variance and በኋላ linear regression ላይ እናያለን ይሄንን actually እንትን ሰርታችሁ just like you can exercise it you can draw histogram with normal curves and see the equality of the means okay in the 3 groups
and independent መሆናቸውን ደግሞ check የምናደርገው whether they have been selected using random sampling techniques, and equality of variance will be checked by observing the width of the normal curve or the histogram. If one is scattered or bulged out, then that could be an indication of high variance. Okay. So after doing all those, then you can conduct what? Analysis of variance. Just from your observation, do you think that they have the same mean? 360 concentration high ሲሆን 316 average ሲሆን 256 ቀነሰ። ግን ግራ የሚያጋባው እዚህ ጋር በጣም መቀነስ ነበረበት ከዚህ ጨመረ። እንግዲህ ባይ ቻንስ ሊሆን ይችላል። anyway ዲፈረንስ አሁን በዚህና በዚህ በጣም ሃይ ዲፈረንስ ያለው 316 256 ሃይ ዲፈረንስ ያለው ኢቭን በዚህኛውና በመጀመሪያውና በሶስተኛውም ሃይ ዲፈረንስ ያለው ትንሽ የሚያጠራጥር ሁለተኛውና ግሩፕ 3 ኦኬ አቨሬጃቸው ይቀራረባልና anyway unless we tested it statistically we cannot conclude that they have different or the same mean. Okay, we have to test it. The equality of this means relative to this variance. Okay, relative to this variance standard deviation. Just to have some impression about this data, let's do box plot. So this is a median for group 1. Median is an approximate estimate for mean for normally distributed distribution. So this is just you can see the normality of the distribution here, by the way. Just there is symmetry. If there is symmetry, the box plot above and below the median, they are almost symmetric, okay? Except this one, the third group. For the third group, the median is a bit inclined to the lower, to the bottom, okay? ትንሽ ዝቅ ብላለች ሚዲያኗ ለሶስተኛው እንጂ ሌሎቹ ኦልሞስት መሃል ላይ ነው ያሉት and ደና ነው እና የሶስተኛው ትንሽ ብዙ ነገር ያጠራጥራል። ሶስተኛው ይሄኛው ይሄ ውሽከሩና ይሄኛው አንድ አይደለም። ይሄኛው ረዘም ያለ ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ይሄኛው ራይት ስኪውድ ነው። ይሄ ራይት ስኪውድ ወደዚህ በላይ በኩል ያለው ትንሽ ረዘም ይላል። anyway ቶለሬት ልናደርገው እንችላለን። ኦኬ ቶለሬት ልናደርገው እንችላለን። ምናወዳድረው ግን በዚህ ያለው ዲስታንስ እና በዚህኛው ሚዲያን በመጀመሪያው ሚዲያን ያለውና በሁለተኛው ሚዲያን ትንሽ እውነትም ልዩነት ያለ ይመስላል። ኢቭን በመጀመሪያው ሚዲያን እና በሶስተኛው ያለ ይመስላል። እነዚህ የሁለተኛውና የሶስተኛው ሚዲያን ግን ሁለተኛውና የሶስተኛው ግን ብዙም የሚራራቁ አይመስልም። anyway let's test it. okay, this is analysis of variance result. okay, analysis of variance ስንሰራ ይሄን እናገኛለን። hypothesis እንደምታዩት the average in group 1 is equal to that of group 2 is equal to that of group 3 ነው and alternative ምን ይሆናል differences exist between at least of the means. okay, difference ቢያንስ በሁለት ሚኖች መካከል ልዩነት አለ። የትኞቹ ሁለት አናውቅም። አንድና ሁለት ሊሆን ይችላል፣ አንድና ሶስት ሊሆን ይችላል፣ ሁለትና ሶስት ሊሆን ይችላል። anyway at least one of the three groups is different then hypothesize አደረግና ይሄንን analysis of variance run አደረግ። analysis of variance run ስታደርግ ይሄንን ቴብል ታገኛለህ። SPSS ሆነ ስታታ ይሄን ቴብል ታገኛለህ። አሁን between variability ቅድም ምንድነው ያለው? ስንት ግሩፕ ነው ያወዳደረው? አሁን 3። ስለዚህ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም between groups ስንት ይሆናል? 2። ለምን 3 ሲቀነስ 1 3 ግሩፕ ስላለ and total ጠቅላላ ሳምፕል ሳይዛችን ስንት ነው? 22። ለምን 8 ሲደመር 9 ሲደመር 5 22። ኦኬ ስለዚህ 22 ሲቀነስ 1 21። ስለዚህ ዊዝን ምን ይሆናል? ባጭሩ this one minus 21 ሲቀነስ 2 ሳረክ የዊዝን ላገኛለሁ። ኦኬ ኦር የዊዝኑን ለማግኘት ቶታል ሳምፕል ሳይዝ ሲቀነስ ነምበር ኦፍ ግሩፕስ ኮምፔር። ቶታል ሳምፕል ሳይዝ 22 ነው ሲቀነስ number of groups compared 3, so 22 minus 3 is 19, right? so በዚህ መንገድ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ማግኘት ይቻላል። ኦኬ እዚህ ላይ አሁን እስቲ ፈርዘር ከመሄዳችን በፊት ኦኬ እንጨርሰው ይሄን ከዛ ሰም ስኩዌር ቶታል for between is this one, for within is this one, and total ይሄ ነው ማለት this one plus this one ይሄ ነው። between plus within total ነው ብለናል ብዙ ጊዜ ብለናል።
ኦር ይሄ ማለት ከሁለቱ አንዱ ከተሰጠህ አቀናንሰ ማግኘት ይችላል። ቶታሉና ዊዝኑ ከተሰጠህ ቶታል ማይነስ ዊዝኑ ቢትዊን ታገኛለህ ማለት ነው። ኤኒ አርትሜቲክ ኦፕሬሽን። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረገው? ሚን ስኩዌር ለማግኘት ይሄንን እዚህ ጋር ሰም ስኩዌር ላይ ያገኘውን ዲቫይድ ቱ ዘ ሬስፔክቲቭ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ስለዚህ 15 16 ለሁለት ስታካፍል 7700 ታገኛለህ። 39716 ስታካፍል 2090 ታገኛለህ። ይሄ ሚን ስኩዌር ቢትዊን ኤንድ ዊዝን ናቸው። ሚን ስኩዌር ቢትዊን ኤንድ ዊዝን ኤፍ ምን ይሆናል? ቢትዊን ዲቫይድ ባይ ዊዝን ስንት ሆነ? 3.71 3.71 አሁን 3.71 ኤፍ ቫልዩ ሬሽዮ ነው። እኩል አይደሉም። አሁን እዚህ ላይ ስናይ እኩል አይደሉም። ቢትዊን እና ዊዝኑ እኩል ሆኑ ማለት ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ ግሩፕም ሆነ የተለያየ ግሩፕ ተመሳሳይ ነው እንደማለት ነው። ማለት ዜሮ ዞ ሚን ዲፈረንስ ማለት ነው። በግሩፕ ውስጥ ያሉትም ሆነ ከግሩፕ ውጭ ያሉት ተመሳሳይ የተደበላለቀ ነው። ከተመሳሳይ ፖፑሌሽን ነው ሶስቱም ግሩፕ ፎርም የተደረጉት ማለት ነው። ላይክ ለምሳሌ ማስተር ስቱደንት ላይ አለኝ አንድ ፖፑሌሽን ነው። ከማስተር ስቱደንት ላይ ሶስት ግሩፕ ፎርም ማድረግ ይችላል። ኦኬ ሶስት ግሩፕ በተለያየ መንገድ ላይክ በሆነ ክራይቴሪያ በሳምፕል ራንደምሊ ሶስት ግሩፕ 1 ግሩፕ 2 ግሩፕ 3 ሄድ ይያል እና ከአንድ ተመሳሳይ ፖፑሌሽን ስለሄዳችሁ ወይታችሁ ተመሳሳይ ከሆነ ቢትዊን እና ዊዝኑ ተመሳሳይ ይሆናል። ሬሽዮ ወይም ኤፍ ዋን ይሆናል ማለት ወይም ላንድ የቀረበ ይሆናል ማለት። ነገር ግን ላንድ የቀረበ ከላይም ከታችም ከአንድ በላይም ከአንድ በታችም ነው። ነገር ግን በጣም የተለያየ ግሩፕ ከሆነ ቅድም እንዳሉት በጣም ኤግዛጀሬትድ የሆነ ኪንደርጋርተን ኦኬ ኤሌመንታሪ ስኩል ስቱደንት ኤንድ ፒኤችዲ ትምህርት ቤት ያለው ብለካል በጣም ኤግዛጀሬትድ ዲፈረንስ ነው ያላቸው። ስለዚህ ኤፍ ቫልዩ በጣም ሃይ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ቢትዊን ለዊዝን ስታካፍል በጣም ያ ማለት ሚን ዲፈረንስ እንዳለ ይነገረኛል። ፒ ቫልዩም እንደምታዩት ፒ ቫልዩ ይሄ ዲፈረንስ የቢትዊን ቫሪያቢሊቲ ሪላቲቭ ቱ ዘ ዊዝን ቫሪያቢሊቲ ባይ ቻንስ የመምጣት ፕሮባቢሊቲ 4.4% ነው ይያላል። እና ይሄ ስሞል ነው የምንለው። ሃው ስሞል ኢዝ ስሞል አስ ፋር አስ ለስ ዛን 5% ኢዝ ስሞል። ስለዚህ ይሄ ዲፈረንስ በሶስቱ ግሩፖች በዚህ ኬስ በሶስቱ ግሩፖች መካከል ያለው ዲፈረንስ በቻንስ የመምጣት እድል አለው። ኦኬ ግን በቻንስ የመምጣት እድል ስንት ነው? 4.4%። ስሞል ነው ላርጅ ነው? ስሞል ነው። ስለዚህ ስሞል ከሆነ በቻንስ የመምጣት እድሉ ስሞል ነው ማለት ነው። በቻንስ ሳይሆን የመጣው ሪል ዲፈረንስ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ the average nitrous oxide level okay is different okay, at least the average nitrous oxide level is different at least in one of the three groups. Then conclude in that. So this p value will tell me that at least one of the three groups is different. Okay, one of the three groups of nitrous oxide level. Okay, the three groups formed by nitrous oxide have different real self-weight. Okay, different average real self-weight level when compared to other groups. Then conclude እናደርጋለን ማለት ነው። conclude እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ አኖቫ ይሄንን ነው የሚነገር። ኦኬ አኖቫ የሚነግረን ምንድነው? አሁን ሉክ አኖቫ ሶስቱንም ግሩፕ አንዴ ነው የመለሰልኝ እኩል መሆናቸውና አለመሆናቸው። አሁን ይሄንን ቴስት 3 ጊዜ መስራት ይችላል ነበር። ኢንዲፔንደንት ቴስት ግሩፕ 1 ከግሩፕ 2 ግሩፕ 2 ከግሩፕ 3 ግሩፕ 1 ከግሩፕ 3 ጋር 3 ጊዜ ኦኬ ያ ሁለት አንደኛ ብዙ ስራ ከማብዛቱ በተጨማሪ ይሄ ፒ ቫልዩ በአጋጣሚ አንዱ ሲግኒፊካንት በርግጥ እዚህ ጋርም ሲግኒፊካንት ሆኗል። አንዱ ወይም ከዛ በላይ ሲግኒፊካንት ሊሆን ይችላል። ታይፕ 1 ራውንድ ኢፌክት ሊያደርግ ይችላል። እንደዛ እንዳይሆን አንዴ ግሎባሊ ቴስት ማድረግ አኖቫ አድቫንቴጅ ነው። ግን አኖቫ ደግሞ ሊሚቴሽን አለው። ሊሚቴሽኑ ምንድነው? በየትኛው መካከል ልዩነት እንዳለ አይነግረንም። ያ ዛት ኢዝ ዘ ፕሮብሌም። ጀስት ቢያንስ ከሶስቱ አሁን ኦልተርኔቲቭን ያዝ ነው። አትሊስት አንዱ ዲፈረንት ነው ያለው። አንድ ነው ከሌሎች የተለየ ወይስ ሁለት ነው ከሌሎች የተለየ ወይስ ሶስት ነው ከሌሎች የተለየ ወይስ ሶስቱም ይለያያሉ? አይነግረንም። ዛት ዘ ሊሚቴሽን ኦፍ አኖቫ። ስለዚህ ይሄን ለማሸነፍ ይሄንን ኦቨርካም ለማድረግ ይሄን ሊሚቴሽን overcome the limitation of ANOVA, okay, just we will go to post hoc test.
Okay, we will go to pairwise comparison or post hoc test ወደሚባለው እንሄዳለን ማለት እንግዲህ ተመልሰን ወደዛ ወደ ቴስት ልንሄድ ነው ማለት ነው። የሚያሳዝነው ነገር እሱ ነው። አሁን የቅድሙን ኦቨርካም አድርጎልናል። ኦኬ ግን በማንና በማን መካከል ነው የሚለውን ግን ወደ ዝርዝር አካሄድ ነው ወደ ቴስት ልንሄድ ነው ማለት ነው። ግን ስንሄድ ግን እንደ ተለመደው ቴስትን አዝቲዝ አይደለም የምንጠቀም ቅድም ያለው ነው ኢንፍሌትድ ታይፕ 1 ኤረር ኢንፍሌት ስለሚያደርግ የዛ ሰለባ ላለመሆን ኦኬ የዛ ሰለባ ላለመሆን ሞዲፋይ እናደርገዋለን። ኦኬ ሞዲፋይ ቴስት modified tests. There are different techniques of post hoc tests. ብዙ አይነት ቴስቶች አሉ በነገራችን ላይ for example we can use Schiffe technique, we can use Bofferoni technique, we can use Teki method, least square difference ብዙ አይነት ቴክኒኮች አሉ። እነዛ ውስጥ አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ or ሁለት መጠቀም ትችላላችሁ። ሪሰርች ላይ ከሆነ አንዱ ብቻ በቂ ነው። ግን it depends on your interest. Okay? It depends on your interest. ሶስት ሁሉም አንድ አይነት እንትን ላያመጡ ይችላሉ። አንዳንዶቹ more stringent ናቸው። ጠበቅ ይላሉ። ትንሽም ዲፈረንስ ኦኬ በሶስቱ መካከል ትንሽም ዲፈረንስ ካለ ዲቴክት የማድረግ ነገር አለ። አንዳንዶቹ በጣም ላርጅ ዲፈረንስ ከሌላቸው በስተቀር ዲቴክት አያደርጉትምና ያ ነው እንግዲህ ዛፕ ቱ ዘ ሪሰርቸር Okay, so now let us use Bofferoni method. ከነዛ ውስጥ አንዱን እንጠቀም። ሶፍትዌር በመጠቀም ሌሎችን እናያለን። ኦኬ ሶፍትዌር በመጠቀም ሌሎችን እናያለን። ኦኬ so Bofferoni method ስንጠቀም it is called modified test ይባላል። ተመልሰን ወደዛ ኦኬ ስንት ኮምፓሪዥኖችን መስራት እንችላለን? ለምሳሌ ሶስት ግሩፕ የምናወዳድር ከሆነ 3 combination to 3 combination to ይባላል 3. That means you can conduct 3 tests. That means 1 with 2, 1 with 3, and 2 with 3. Okay. If you have to compare 3 groups, okay, K is the number of comparisons. If you have 4 groups, then 4 combination 2 is 6. It's 6. So you will do 6 t-tests, which is tedious. 5 combination 2, but I'm ብዙ ነው ስንት እንደሆነ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማኑዋሊ 5 combination 2 I can calculate manually. For example 4 factorial 4 minus 2 factorial, that means 4 times 3 times 2 over 2 factorial 6. Oh this is 5 factorial over 5 minus 3 factorial 20. If you are to compare 5 groups you will do 20 t-tests, which is very bulky. እና ያው ለዛ ነው ዲስከሬጂንግ የሆነ አኖቫ የሚያስፈልገው ለዛ ነው። ግን አሁን በየትኛው መካከል ነው ልዩነቱ ያለው የሚለውን ለማወቅ ግን የግድ መጠንበታል ግዴታው ነው። እና 3 ግሩፕ ስላለ 3 ቴስቶችን እንሰራለን 3 ኮምቢኔሽን እና ምን እናደርገዋለን አዚቲዝ አንወስደውም ፒ-ቫልዩን ያገኘው ፒ-ቫልዩ በእያንዳንዱ ቴስት የምናገኘው ፒ-ቫልዩ አዚቲዝ አንወስደውም rather we will calculate the modified p-value which is p prime is equal to k times the original p-value. So you will have original p-value, so you will multiply by k. K is what? The number of comparisons. Okay, if you are comparing 3 groups you multiply by 3. If you are comparing 4 groups you will multiply by 6. If you are comparing 5 groups you will multiply by 20. Okay, so you will have a modified p-value. So that modified p-value would help us to check whether there's difference between those groups. Now let's go to the Bofferoni test for our example. Okay, so you can first you have to calculate the residual variance or standard deviation. The residual variance የሚባለው ይሄ ነው በነገራችን ላይ 2019 residual variance ነው okay residual variance ማለት variance ማለት እና እሱ የተገኘው 20 residual variance ነው ሲሆን ነው የሱ ስኩዌር ሩት ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው ማለት 47 ምናምን የሚለው እሱ ነው 45 የሚለው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው እሱን ያው
ቴስት ለመስራት ያስፈልገናል ምክንያቱም ሁለት ግሩፖች ስለምናወዳደር ኦኬ ሁለት ግሩፖች ስለምናወዳደር ሶ ቴስት ምን አለ እዚህ ጋር ግሩፕ 1 እና ግሩፕ 3 እንስተናወዳደር ግሩፕ 1 እና በጣም ልዩነት ያለው ቅድም ቦክስ ፕሎቱ ላይ ግሩፕ 1 እና ሶ ግሩፕ 1 this one minus this one divided by ታስታውሳችሁ two independent samples two test ላይ ይሄ ፎርሙላ አለ is the square root of pooled this is a pooled variance or pooled standard deviation square root of ስታስገቡት variance መውሰድ ትችላላችሁ 1 over 8 plus 1 over 5 1 over the sample size in group 1 minus that of group 2 ማለት ነው እና ይሄ ነው የሚመጣው p value 1.49 መጣ degree of freedom ያው 19 degree of freedom እናያለን ስለዚህ p value ስንት መጣ ይሄ መጣ አሁን ይሄ two independent sample test ብንወስድ as it is ብንወስደው ከተባለ p value ይሄን ነው የምንወስደው ኦኬ ግን don't forget ሶስት ኮምፓሪዝኖች ልንሰራ ነው አሁን የሰራ ነው 1 እና 3 ነው በኋላ ደግሞ 1 እና 2 ልንሰራ ነው ወይም ደግሞ 2 እና 3 ልንሰራ ነው ሶስት ኮምፓሪዝኖች ስላሉ ከሶስት ኮምፓሪዝኖች ባይ ቻንስ አንዱ ሲግኒፊካንት እንዳይመጣ ፐኒሽ እናደርገዋለን p value ፐኒሽ እናደርገዋለን ኦኬ ትንሽ ኮሬክት እናደርገዋለን እንዴት ነው ኮሬክት የምናደርገው በማባዛት ለምን እኛ ፎልስሊ ሲግኒፊካንት እንዳይሆን ምክንያቱም ሶስት ጊዜ ኮምፓሪዝ ታረክ you are giving more chance 3 more chances 2 more chances I mean okay 2 more chances ስለዚህ በሶስት ማብዛት አለ so የኦሪጂናል p value ሲባዛ በሶስት ይሄ መጣ አሁን ይሄ ሞዲፋይድ p value ነው significant ነው አይደለም ነው this very 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 large p value so it's not significant so that means 1 and 3 are not different okay 1 and 3 are not different ምን ማለት ነው ግሩፕ 1 እና 3 ልዩነት የላቸውም ማለት የኛው የግሩፕ 1 ሚዲያን እና ሚን እና የግሩፕ ሚን ልዩነት የላቸውም ማለት ነው እስኪ ሌላ እንሞክር ደግሞ ኦኬ 2 እና 3 ነን ሶሪ 1 እና ሶሪ እዚህ ጋር ነው ሄድኩት 1 እና 3 ልዩነት የለም 1 እና 2 እስቲ ነው 1 እና 2 ስናይ ከመባዛቱ በፊት ሲግኒፊካንት ነው ኦኬ ከመባዛቱ በፊት ሲግኒፊካንት ነው ኦኬ p value ማለት ነው አሁን ይሄን አንወስድም ቀጥታ ብለናል ለምን ፐኒሽ ማድረግ አለብን ኮሬክት ማድረግ ፐኒሽ ማለት በp value ማብዛት ማለት ነው መጨመር ማለት ነው ምክንያቱም ኢንሲግኒፊካንት እንዲሆን እያገዝከው ስለሆነ ማለት ነው ብዙ ሪፕሊኬት ቴስቶች ካሉ ግን በሶስት ተባዝቶ የሚገርመው ነገር ሲግኒፊካንት still it's significant even after multiplying with the number of comparisons with 3 so that means group 1 and group 2 are what statistically significantly different okay the mean in group 1 and group 2 are different okay እስቲ ደግሞ ሶስተኛውን ኮምፓሪዥን ስራ ሶስተኛ የቀረን ግሩፕ 2 እና ግሩፕ 3 ናቸው ይሄ እንኳን ብዙም እዛ ፊገሩ ላይ ስናየው ብዙም ልዩነት የላቸውም በጣም ተቀራራቢ ናቸው ግን እንዲሁ ነው ሞክረው ይሄ እንዲሁ ስታየው በመጀመሪያው ገና ሳይባዛ ኢንሲግኒፊካንት ነው ፐኒሽ ሳይደረግ እና ሲባዛ ከአንድ በላይ ይሆናል ይሄን በ3 ታበዛው 1.2 እና ከዛ በላይ ይሆናል ይሄን በ3 ታበዛው ኦኬ p value ደግሞ ከአንድ በላይ መሆን አይችልም p value is nothing it's a probability ስለዚህ ከአንድ በላይ ስለማይሆን አንድ ነው የምንሰጠው ስናባዛው ከአንድ በላይ ከሆነ አንድ ነው የምንሰጠው ስለዚህ ምን እናደርጋለን just say group 2 and group 3 are not different group 2 and group 3 are not different so ከሶስቱ ግሩፖች ማናቸው ዲፈረንት የሆኑት 1 እና 2 ናቸው ማለት ነው 1 እና 2 እነዚህ ብቻ ሲግኒፊካንት ናቸው ፒክቸሩ ላይ ስናየው እነሱ ፒክቸሩ ላይ እንደሆነ ያሳያል እንትሩ ላይ ራሱ 1 እና 2 በጣም የተለያዩ ናቸው ዴታው ላይ ራሱ 1 እና 2 316 እና 200 እዚህም ጋር እንደዚህ ይሄኛውና ይሄኛው ግን unfortunately significantly different are what do we say is there is statistically significant difference okay in red cell folate difference in the mean red cell folate level between group 1 and group 2 የሚለው ኮንክሉዥናችን ይሆናል ማለት ነው ሌሎች ቴክኒኮች ቦፎሬኒ this is a more ቦፎሬኒ ቴክኒክ ፒፔ ቴክኒክ and ሌሎችንም መጠቀም ቴክኒክ መጠቀም እንችላለን ያን በሶፍትዌር መስራት እንችላለን ኦኬ
we have different types of t-tests, okay? So which t-test should we use, or which post-hoc test should we use? The post-hoc test differs from one another in how they calculate the p-value, okay? And yet p-value calculate in the least square difference is the most liberal of the post-hoc tests and has high type 1 error rate. It is simply multiple of tests. Okay? ምንም ሳታብ ባዛ ከቀረ ቅድም ፐኒሽ አላደረግነው ሳናደርገው ብንቀር ነው ሊስት ስኩዌር ዲፈረንስ ነው የተጠቀመው ቲን አዚት ይስከብ እና እሱ ትረስቴብል አይደለም። ስለዚህ LSD it's not trustable, okay? እና it's the most liberal ማለት ሪጀክት ለማድረግ የቀረበ ነው። ኦኬ ሊበራል ማለት ብዙም ጣጣ የሌለው ማለት ነው። ኮንሰርቫቲቭ ከሆነ ግን የችኖትን የዚህ ማድረግ ነገር አለ ማለት ነው። ኦኬ and Shifie test uses the F distribution rather than the T distribution of the LSD test and is considered more conservative. ይሄ ደግሞ more conservative ነው ማለት ሶሪ ኮንሰርቫቲቭ ማለት የችኖትን በቀላሉ የሚይዝ ማለት ነው። ኮንሰርቫቲቭ ስሙ እንደሚያመለክተው ኮንሰርቫቲቭ ማለት እስካሁን ድረስ ያዘው እምነትም ሊሆን ይችላል or whatever ያንን ይዘከድ ፖለቲካም ሊሆን ይችላል whatever ማከር ነገር ካለ ያንን ያለ መልቀቅ ነገር ካለ it's conservative እና ኤች ኖት ላይ ኤች ኖትን ያለ መልቀቅ እሺ ይሄኛው ሊበራል ነው ብዙም ግድ የለውም እዛ እስካሁን ድረስ ይዞት የነበረው ነው ኤች ኖትን ሪጀክት አድርገህ ወደ ኦልተርኔቲቭ ብትሄድም እና ኒው ፋይንዲንግ አገኘው ብትልም ግድ የለውም ኦኬ that is okay it has a high p type 2 error and rate but it's considered appropriate when there are a large number of groups to be compared so it's up to the researcher okay it's up to the researcher the Bufferoni approach uses a series of t-tests and but corrects the significance level okay just what we have observed okay just what we have observed so ይሄንን ይመስላል በአጠቃላይ ይሄ እነዚህ just ተጨማሪ ኖቶች ናቸው you can read it now let's see how we can use for example SPSS okay how can we use SPSS to calculate ANOVA okay calculate ANOVA okay and the data ላምጣ አንድ ዲታ ላምጣ አላችሁ እንዴ አለን okay so data statistics ANOVA one way or more one way. Okay. Okay, so let me share this data. I think this one. ይታያል okay, now you have to see the data layout in calculating or in determining ANOVA or analysis of variance. The data layout, how we can arrange or rearrange our data to conduct analysis of variance. So we have 22 individuals from group 1, group 2, and group 3. So you write 1 up to 22. This is ID. Then you will group 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, 8 individuals. 2, 2, 2, 2.
Okay, another I think 17 minus 8, about 9, and 3, 3, 3. So group 1, group 2 individuals, and group 3. So this is the real self-weight level. That means the outcome variable that we are going to compare. If you are to compare weight, this is the weight, the list of weights. If you are to compare the blood level, you can list down the blood level. Okay. If you are to compare birth weight, you can list down the birth weight. Okay? So this is the dependent variable that we are going to compare across these groups. Okay. So this is the data layout to conduct analysis of variance. Okay. So just to go to analyze, you will go to analyze. I will share you this data. Then compare mean. Just to go to compare mean. Then one way ANOVA. Okay. To conduct the test, you can use either this one sample test, okay, paired test, and independent sample test. Okay. So ANOVA. So dependent variable, my dependent variable is this one. So let me use this is HCl folate level is my dependent variable. The factor is the group, and yeah, just run. Yeah, so this is. Are you seeing the output? Yeah. Okay. አውቶፑቱ አልመጣም እኔ ጋር እስካሁን አልመጣም። ትንሽ ክሊክ ሳረግ ሼር ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። እንደገና ሼር መደረግ አለ። አውትፑቱ ይሄ ነው። ሶ ያ ቢትዊን ቫሪያቢሊቲ ኦኬ ዊዝን ቫሪያቢሊቲ ቶታል ሶ ዚስ ዘ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ዘ ሚን ስኬር ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤፍ ዘ ፒ ቫልዩ ራይት ሶ ዩ ካን ዲሳይድ ዛት ዜር ኢዝ ሚን ዲፈረንስ ኢን አት ሊስት ዋን ኦፍ the three groups. Okay? So now we have checked that at least one of the three groups is what different. Now let's okay. We don't know which group is different at this time, right? We don't know which group is different. Is it group 1 or group 2 or group 3? It's not clear. For that, you have to go to post hoc test. For that, you have to go to post hoc test. Let's do that. Sorry. Post hoc test. I think it is not shared. It's not shared. Let me share it. We can do this one. So analyze. Compare mean ANOVA, that is this one. We have the dependent variable, real self-weight level, and factor. That means this variable will be compared across the groups of this factor or the categories of this factor. Then you go to post hoc test. Post hoc test, okay? Just go to post hoc test, you see? Go to post hoc test. If you assume equal variance, okay, don't forget one of the three assumptions is equality of variance or almost elasticity. Okay, so if that is fulfilled, you can use this. You can use either of these techniques. If equality of variance is not fulfilled, you can use these techniques. Non-parametric techniques. These are non-parametric techniques. So you can use LS least square difference, which is the usual P technique. Okay, the Bufferoni is the Sheffield. Or you can use check it. Okay. So run. Okay. Okay, let me share again. Let me share it again. Let me share the output. Yeah. I think it's shared. Is that not?
Okay, so by observing at Teke technique, you have high level of nitrous oxide compared with medium level. It's significant. Okay? High level ማለት group 1 ነው, medium group 2 ነው, significant ነው። እኛም በፎሮኒ ቴክኒክ በዚህ በመጨረሻው የመጣልን እሱ ነው። እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። በፎሮኒ high with medium significant ነው። እቺን ፒ ማለት ታስተውሳላችሁ እሺ ያመጣናል። high with low ግን it's not significant. The same is true for text technique. High with medium significant ነው, high with low ግን significant ነው። medium ከhigh ጋር medium ከlow ጋር significant medium ከlow ጋር significant አይደለም ነው። ሽፌ ቴክኒክም ስትጠቀም እንደዛ ነው። high ከሚዲየም ጋር ሲግኒፊካንት ነው፣ ግን ፒ ቫልዩ ከፍ ብሏል። አያችሁት? ሊበራል ነው የተባለው ለዛ ነው። ሽፌ ሊበራል ነው፣ ትንሽ ግድ የለውም። ፒ ቫልዩ አሁን ይሄ ተኬን ስታዩት ትንሽ ተኬ አሁን ተኬ 0.035 ነው፣ 3.5% ነው። ሽፌ 44.5% ነው። በፎሮኒ ግን 4.2 ነው። ከሁሉም የሚበልጠው ሽፌ ነው። ሽፌ ማለት ሊበራል ነው ማለት ለመርጅ ሪጀክት ለማድረግ እችኖትን ይንደረደራል። ኦኬ ብዙም ግድ የለውም። ዶንት ፎርጌት እስካሁን ድረስ አሜን ብለህ ተቀበልከው የያዝከው ኤች ኖት ነው። ዚያሪ ኳል ነው፣ ኖ ዲፈረንስ ነው። ድራግ ኢፌክት የለውም። ኦኬ ምንም አዲስ ነገር እስካልተሰራ ድረስ እና እስካልተገኘ ድረስ ኤች ኖት እንምንይዘውና ዛት ኢዝ ዘ ፖይንት። ሊበራል ማለት ኤች ኖትን ሪጀክት ለማድረግ የሚንደረደር ሊበራል። ኤልኤስዲ ሲግኒፊካንት አያችሁት? ኤልኤስዲ ዝም ብሎ ቲ ቴስት ነው፣ ሲምፕሊ ቲ ቴስት ነው። አያችሁት? ድሮ ያገኘነው ቲ ቴስት በሶስት ሳይባዛ ማለት ነው። ፒ ቫልዩ ተነሽ ሳይደረግ ኮሬክት ሳይደረግ አዚቲዝ ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። Okay, so now let's go to another type of model, probably the most applicable one, which is ANOVA. Okay? I mean linear regression. What a linear regression nadaala. ጥያቄ ካለ አንድ ሁለት by the way if you have any question እጂ ማውራታችሁ ስለማይታየኝ ስላይድ ላይ ስለሆነ አላያችሁምና anytime ኢንተራፕት ማድረግ ትችላላችሁ። anytime if you have any question ይሄ relevant የሆነውን disturbance ማስወገድ ነው እንጂ if you have any question you can ask it at any time. Okay አንድ ጥያቄ ልጠይቅኝ። okay ፖስት ሆክ ቴስቶቹን ስንመርጥ ማለት ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ የግሩፕ ላይ ተመሳሳይ ሳምፕል ሳይዝ ሊኖረን ይችላል፣ የተለያየ ሳምፕል ሳይዝ ሊኖረን ይችላል። እና እሱ ማተር ያደርገዋል። ፖስት ሆክ ቴስቶቻችንን ስንመርጥ ለምሳሌ ተኪ ሁለት ተመሳሳይ ሳምፕል ሳይዝ በየግሩፖቻችን ያሉት ተመሳሳይ ሲሆን ነው ይላል። እና ሌሎቹም ፖስት ሆክ ቴስቶች ላይ ተመሳሳይ ሲሆን የተለያየ ቁጥር ያላቸው ግሩፕስ ሳምፕል ሳይዛቸው የተለያየ ሲሆን ኮንሲደር የምናደርጋቸው አሉ ወይ? ለፖስት ሆክ ነው። ፖስት ሆክ ቴስት ስንመርጥ ማለት ያው እንትን ነው ማለት እንግዲህ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ቴስቶች ብዙ ያን ያክል ችግር የለውም፣ ግን በጣም ቬሪ ላርጅ ዲፈረንስ ካላቸው እንዳልከው አሁን ያልከው ችግር ሊፈጠር ይችላል እንጂ ተቀራራቢ ከሆነ ነው አንድ እሱ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዋናው የሪሰርቸሩ ኢንተረስት ነው። ዋናነት የሪሰርቸሩ ኢንተረስት the degree to which you want to be liberal ምን ያክል ነው ሊበራል መሆን የምትፈልገው ዋናነት እሱ ነው። ፎከስ በጣም ሊበራል መሆን ከፈለክ ሽፌ መጠቀም ትችላለህ። ምክንያቱም ቅድም አይታችኋል ፒ ቫልዩ ከሁሉም የበለጠ ከፍ ያለ እሱ ነው። በጣም ኮንሰርቫቲቭ ደግሞ ሙጭጭ አድርጎ የማይለቀው ደግሞ እንትና ነው። የኛ የተጠቀምንበት በፎሮኒ ቴክኒክ ነው። ፒ ቫልዩ ዝቅ ያደርገዋል። እና አሁን ቅድም ያልሃቸው የሳምፕል ሳይዝ ዲፈረንስ ራሱ ሳምፕል ሳይዙ በጣም ላርጅ ከሆነ ይሄም ተቀራራቢ ሳይሆን ቬሪ ላርጅ ከሆነ አሁን የምትለው አይነት ኮንሰርን የለም፣ ስቴብል ስለሚሆን ማለት ነው። ስቲሜቶቻችን
Now, your decision should be based on the degree to which. But ወደ ፖሊሲ መቅረብ ከፈለክ በትክክል ልዩነት እንደፈጠረ እርግጠኛ መሆን መቻል አለበት። ኤክስፐሪመንታል ስታዲ ሰርተህ ለፖሊሲ ሪኮመንድ ለማድረግ ከፈለክ በትክክል ምን ዲፈረንሱ ሚኑ በትክክል ከሌሎች የሚለይ መሆን እርግጠኛ መሆን መቻል አለበት። ያ ካልሆነ በጣም በትንሽ ዲፈረንስ አለው ሲግኒፊካንት ነው ምንለው ከባድ ነውና ለዛ ከሆነ በጣም እንትሩን ሊበራሉን ሳይሆን መጠቀም ያለበት በጣም ኮንሰርቫቲቭ ነውና ኢትስ አፕ ቱ ዩ ምክንያቱም ያ ድራግ ሳይድ ኢፌክት ካለው ጥሩ ነው ብለህ መጥፎ ነገር የሚያመጣ ከሆነ ከባድ ስለሆነ ኮንሰርቫቲቭን መምረጥ አለበት። ድራጉ በጣም ሳይድ ኢፌክቱ ሎ ከሆነ ኖ ፕሮብሌም ያው መሞከርም ስላለበት ያን ሳይድ ኢፌክቱ ሎ ከሆነ you can be more liberal like the shit ቴክኒኮች መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ፕሪፈረብል የሚባል ፖስት ሆክ ቴስት የለም። ምክንያቱም it depends on the interest of the researcher. Okay. Thank you. አሁን ሁሉም የራሳቸው ቢዩቲ አላቸው። ልዩነት የለውም ብለህ ትንሽ ዲፈረንስ ያች ልዩነት የለውም ብለህ ምናልባት ያችን አፕሪሺየት የሚያደርጋት አካል ሊኖር ይችላል። እና it's up to the researcher. Okay. And maximize largna